Bon, هذا le dernier exercice, exercice numéro 4. L'exercice numéro 4 a deux questions indépendantes. La première question classée par ordre d'acidité croissante les composés suivants. Un des composés A, B, C, D. Bien sûr, on a des acides carboxyliques, puis le groupement ou la fonction COH. Donc on va classer les acides ordre d'acidité croissante. الحاجة الأولى نحكو acidité. L'acidité augmente par des effets ou un effet inductif électro-attracteur, et l'acidité diminue par un effet inductif. Bien sûr, هنا ما عنديش ميزومير كي نشوف لا موليكول ما كاش لو سيستيم كونجوغي عندنا اف لي بسي اش 2 اف لي بسي اش سي او اش ما عنديش لو سيستيم كونجوغي ما عنديش لي كونديسيون تاع ليفي ميزومير دونك ديريكتومون نحكي effet inductif et l'acidité diminue par un effet inductif électrodonneur plus I هنا moins I. OK. معناتها نشوف هاد لي 4 molécules A, la molécule A on a un fluor lié à un CH2COH, molécule B un CH lié à 2 atomes de fluor et COH. OK. C on a un éthyle, un CH2 lié à un CH2COH à la place de fluor un CH3. Et la dernière molécule D, un des Cl lié à un CH-COH. Bon, الحاجة اللي تبدل في هاد les 4 molécules, il y a le substitut. On a un atome de fluor, on a 2 atomes de fluor, on a un CH3, on a un Cl. الحاجة الأولى détecter l'effet. شنو عندي comme effet? Le fluor, élément électronégatif, عنده un effet électro-attracteur. Le fluor, 2 atomes de fluor, toujours effet électro-attracteur, augmente l'acidité. Un CH3, on a un CH3, un effet donneur, plus I. Un CH3 fait 3 hydrogènes, on a la taille de l'alkyle, il l'effet donneur, plus I, CH3. Quand par exemple, un éthyle, on dit plus donneur à un méthyle. Propyle, plus donneur à la méthyle et éthyle. Butyl, plus donneur à la propyle, méthyle et éthyle. Ok? Comme la taille, il l'effet donneur. On a un atome de chlore, c'est un halogène qui a le fluor, un effet moins I. Maintenant, le premier classement, c'est A, B et D. On plus acide, bien sûr, à la C. On a effet moins I, on a fait effet plus I, parce que l'acidité augmente par effet moins I et diminue par un effet plus I. Donc après le classement entre A ou B ou C, on sait que le fluor est plus électronégatif que l'atome de chlore. Maintenant, l'effet moins I provoqué par le fluor est plus important que l'effet moins I provoqué par l'atome de chlore. Maintenant, l'effet moins I provoqué par le fluor est plus important à l'effet provoqué par le chlore. Maintenant, si je compare le fluor, on va dire A ou le B sont plus acide à la D ou D plus acide à la C. Donc, ما بين A ou le B, on a un seul atome de fluor, on a 2 atomes de fluor. On a 2 atomes de fluor, effet moins I est doublé.
اوكي معناتها si je compare هذه على هذه هنا عندي effet moins I هنا l'effet moins I غادي يكون doublé parce que عندي deux atomes de fluor معناتها la molécule B غادي تكون plus acide على la molécule A اللي فيها un atome de un seul atome de fluor وال A plus acide على D اللي فيها un atome de chlore قلنا كل ما زادت l'électronégativité يزيد l'effet attracteur تزيد la polarisation qui تزيد la polarisation تزيد l'acidité و D plus acide à la C. Bien sûr, on a gagné un classement croissant. Maintenant, le moins acide, le plus acide. Maintenant, le classement golo. C moins acide à la D, ou D moins acide à la A, ou A moins acide à la B. Donc, C moins acide, ou B plus acide. Kada le classement des acides A, B, C et D. La question B. Donnez les formes mésomères de la molécule suivante. On a le pyrrole. Le pyrrole, c'est une molécule aromatique. Cycle A5 fait un atome d'azote. Bien sûr, l'atome d'azote hybridé sp3. 3 liaisons simples. Il participe à la conjugaison de le cycle. Il participe à l'aromaticité de la molécule. On la règle Ducal, bien sûr. On la règle Ducal. La question que j'ai les formes mésomères, les formes limites de résonance ou les formes mésomères. الحاجة الأولى ندير كروشي نبدأ بلا première molécule اللي متالي. Je pense à l'exemple درناه déjà في الكور تاع l'effet mésomère. نبدا la première forme limite de résonance في هاد la molécule وراه le site اللي غادي يكون riche en électrons اللي يكون ينجم يلعب ان دونور. الحاجه الاولى وكنشوف لي سيستيم كونجوغي عندي بي سيغما بي عندي ان سيغما بي ان سيغما بي اوكي عندي لي سيستيم كونجوغي بصح وين نبدا لا كونجوغيزون تاعي وين نبداها كال فورم نبدا من لو سونتر اللي يكون riche en électrons معناتها ينجم يكون دونور d'électrons. شكون لو سيت اللي راه ريش اون الكترون ينجم يمد دونور وين تكون لا شارج لوكاليزي معناتها ان اتوم غادي تكون لوكاليزي في هذا لو دوبلي تاع لازوت معناتها هو اللي ينجم يكون دونور ونحكوا على ان سيستيم كونجوغي ان سيغما بي كنت قاعد ندير في هذا لو سون سي كيف ان سيغما بي معناتها لو دوبلي تاع لازوت donneur pour la sigma et la double pour cet atome de carbone. On obtient la première forme limite de résonance. L'azote, où il y a 4 liaisons, où il est chargé positivement parce qu'il ressert un électron par la liaison, puis bien sûr, la flèche maintenant il est chargé négativement et l'azote chargé positivement. On bat. La charge est localisée la charge négative qui est localisée sur l'atome d'azote un doublé غادي localisée un atome de carbone معناتها هي اللي تكون دونور اللي من للسيغما ولا دوبل هنا تاعت ان سيغما بي لا بي تمد l'atome de carbone on obtient cette forme une double fait la position une simple هنا double هنا l'azote est toujours chargé positivement وهنا عندي une charge négative. On bat. J'ai toujours un sigma pi. ما تقوليش هذه لا كاز فاكونت معناتها يكون دونور بور لا كاز فاكونت. ما تقوليش ان سيغما كاز فاكونت نو باسكو هنايا لاتوم كندير تحط هذا يحط لا شارج نيجاتيف تاعه في هاد لا سامبل ليزون لاتوم دازوت يولي عنده 5 ليزون غادي تكون امبوسيبل معناتها نحكي على هذا السيستم كونجوغي ان سيغما بي ما نحكيش على ان سيستم كونجوغي ان سيغما كاز فاكونت هذه سي با اون كاز فاكونت ما نحكوش على اون كاز فاكونت باسكو لاتوم دازوت هنايا راه ديجا عندها 4 ليزون ما نجمش اكسبتي اون 5e ليزون اوكي دونك معناتها لا شارج نيجاتيف تمد لا سيغما اي لا دوبل تمد لهاد لاتوم دو كربون اون اوبتين سيت فورم هنا دوبل هنا سيغما
l'azote doit toujours charger positivement 4 liaisons simples. La charge négative est de la position. Ok. En bas, la charge négative N sigma pi. La charge négative de la sigma, la double de l'atome de carbone. On obtient cette forme limite de résonance. Bien sûr, on a les formes limite de résonance qui sont entre crochets. Maintenant, tu as le crochet ou la flèche qui a la forme. La charge négative qui a la position. La double liaison qui est là. Chargé positivement. Les formes limites de résonance qui تبدا une forme خص تولي لهاد لا فورم كي تكملهم كاع لي فورم ليميت خص تعاود تولي لهاد لا فورم تعرف بلي كملت لي فورم ليميت اوكي دونك ما وليتش هاد لا فورم ليميت مازال ما كملتش كاع لي كيما نقولوا لي بوسيبيليتي تاع لي فورم ميزومير هنايا هاد لو سيستيم كونجوغي هنا ان سيغما بي تمد لا سيغما اي لا بي تمد لازوت et on obtient ça. Alors, donc, la molécule départ. Sigma, tous les doubles. Et l'azote, il y a l'électron qui est quand خسر électron, خسر un électron, il y a l'électron il est neutre. Bien sûr, il est double état, hybridé sp3, on a double liaison. Ok? Quand on a les formes limites de pérole.